अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज PIA के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। जैसा था कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक को पिछले हफ्ते को PIA का त्यारा जो है मलेशिया में रोक लिया गया था। और जब उनसे पूछा गया कि ये क्या वजह हो रही है, क्यों रोका गया है, तो बताया गया कि आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके पैसे नहीं दिए। और वो केस जो है यूके में चल रहा है। और उस कंपनी ने, उस अथॉरिटी ने वहाँ जाकर कोर्ट में अप्लाई किया और PIA का त्यारा जो है ना वो रखवा लिया गया। और जो उसके मुसाफिर हैं उनको दुबई या किसी और जगह ले जाया गया और वहाँ से उन्हें फिर दूसरे जहाज़ों के लिए पाकिस्तान पहुँचाया गया। मैं इसके बारे में तफसीली कुछ करने से पहले एक जो मुझे शिद्दत से ना एक शेर याद आ रहा है। और शेर कुछ इस तरह है कि चीलों की तरह नोच कर रहबाब खा गए, चीलों की तरह नोच कर रहबाब खा गए, मेरे खलूस ने मेरी मट्टी पलीत की। चीलों की तरह नोच कर रहबाब खा गए, मेरे खलूस ने मेरी मट्टी पलीत की। पीर जी ने बख्शा अकीदत का ये सिला, लड़की भगा के ले गए अपने मरीद की। और मुझे लग रहा है कि ये शेर जो है ना वो प्रॉपर फिट बैठ रहा है ये PIA की हालत पे और हमारे जो कौमी अदारे हैं उनके बारे में। मुझे जब ये पता चला और जब मैंने ये खबर पढ़ी और TV पर भी देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ और बहुत ही शदीद दुख हुआ। कोई भी गैरत वाला इंसान, गैरत वाली कौम, उनके साथ ऐसा हो, उनका जहाज किसी जगह रुक जाए और इस वजह से रोक लिया जाए और इस वजह से कि आपने लीज के पैसे नहीं दिए, तो आप देख रहे हैं कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, आप किसी कंट्री के भी शहरी होने के नाते आपका जो आंखें जो झुक जाएंगी और आप बिल्कुल आप सारे ऐसे ही महसूस करेंगे जैसे मैंने महसूस किया। लेकिन जो बात जो सिंपल सी बात है, जो एक हर किसी के बंदे के पल्ले पड़ जाती है और समझ आ जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के लीज के पैसे नहीं दिए गए और क्यों नहीं दिए गए। जिसके जो सरबराह कहाँ हैं, जो PIA के मैनेज करने वाले हैं, उनको नहीं पता था अगर के लीज पैसे नहीं देंगे, लीज के पैसे नहीं देंगे तो उनका जहाज कहीं ना कहीं रोक लिया जाएगा, किसी और मुल्क में रोक लिया जाएगा और मल्टीपल जहाज रोक लिए जाएंगे। क्यों लीज कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अगर आप यूके में रहते हैं, अगर मकान ले लेते हैं आप किस्तों पर, अगर किस्तें आप नहीं देते, 4-5 महीने किस्तें नहीं देते, मकान वापस ले लेते हैं वो आपसे। अगर आपने फाइनेंस पे कार ली हुई है, वो अगर आप किस्तें नहीं देते, वो घर आकर आप और जहाँ कहीं भी आपकी गाड़ी नजर आए वो तलाश कर लेते हैं, गाड़ी नजर आए आपको वो वापस ले लेते हैं गाड़ी आपको। तो ये किस तरह हुआ कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो जहाज का कॉन्ट्रैक्ट है, लीज कॉन्ट्रैक्ट, वो कितने पैसों का होगा। तो ये किसने, जो सरबराह वो कहाँ थे, उसने कब जो बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पैसे नहीं देंगे तो जहाज अगला रोक लेगा। कि यानी कि ये किया जा सकता है कि अगर आप उनके पैसे ना दें वो जहाज ना रुकें या आपसे पूछें भी ना। ये ठीक है कि वो पाकिस्तान आकर आपके जहाज नहीं रोक सकते, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो वो लोग रोक सकते हैं। जैसे अगर आपका जहाज जो है यूके में आएगा, अमेरिका में जाएगा, सऊदी अरब या किसी जगह भी में जाएगा, तो वो जो इंटरनेशनल कानून जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है, वो पाकिस्तान में चलते हों ना चलते हों, बाकी मुल्कों में तो चलते हैं ना। तो ये किस तरह हुआ। फिर मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हुआ वो कहा जा रहा है जी कि लोग कह रहे हैं जी कि ये जो लीज है ना 2015 में हुई थी शुरू, उस वक्त तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इमरान खान तो नहीं था। लेकिन इमरान खान ना हो उस वक्त कोई बात नहीं, लीज जो है उसको तो कैरी करना पड़ता है। तो मतलब ये है कि नवाज शरीफ था तो इसने, अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई है तो आपने पैसे नहीं देने। तो इमरान खान की हुकूमत को आए भी अभी 2 साल से ऊपर हो गए। तो यानी कि ये कहा जा रहा था कि हम PIA को ठीक करेंगे, तो ये इस तरह ठीक करते हैं PIA को। तो ये कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है इसके बारे में। कोई एक बंदा भी नहीं है जो इस जिम्मेदारी कबूल करे, कोई जो सोचे कि जो डेट है इसको पे अप किए जाएं। जो अक्सात होती हैं वो दी जाती हैं, वो कभी भी आप अक्सात रोक नहीं सकते, स्पेशली जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो।
ये हमारा आपको किसी पाकिस्तानी कंपनी के साथ तो नहीं है कोई मेहनत अल्लाह करके देखेंगे यार कोई ऐसी बात नहीं है अगले महीने दे देते हैं, इस तरह तो नहीं है। फिर पता चल रहा है कि अगर गूगल सर्च करेंगे तो पता चल रहा है कि इसका इतना ज़्यादा डेट जा रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो फिर उसका क्या किया गया 2 सालों में, ओवर 2 सालों में इमरान खान ने क्या किया इस बारे में? मुझे शदीद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं। हमने जो अपने कौमी अदारे हैं, कौमी जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनके साथ हमने क्या किया है? हमने क्यों उनको अपना नहीं समझा? जो पाकिस्तान स्टील मिल का हालात हुए थे उसको 400-450 बंदा था मेरे ख्याल में, उनका मुलाजमीन थे, उनको अभी तक तनख्वाही दी जा रही थी। ये किस तरह हो सकता है कि अदारा बंद हो गया, एक फैक्ट्री या मिल बंद हो गई है, आप उसको फिर भी पैसे दे रहे हैं? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये कभी हो सकता है कि एक कंपनी बंद हो गई हो तो आप तो एक दिन भी उसको पैसे नहीं दे सकते, बल्कि लोग क्या करते हैं कि पिछले महीने के पैसे भी नहीं उनको देते, जो उन्होंने काम किया उनको भी नहीं देते, उनके भी पैसे नहीं देते। जब भी कोई चीज़ बैंकरप्ट होती है या बंद कर दी जाती है तो उसकी तनख्वाहें सारी रोक ली जाती हैं, कोई भी नहीं देता। कोर्ट में कह दिया जाता है कि हम तो बैंकरप्ट हो गए, हमारे पास तो एहसासे नहीं है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि इनके पैसे दें, इनके जो वेजेस दें जो भी जिनके वो काम भी कर चुके हैं। क्या जाए कि आप उनको 4-5-10 साल पैसे देते रहे हैं, अदारा जब बंद है। तो ये कौन है जो इस तरह के काम कर रहा है? मैं सोचता हूं कि हमने अपने अदारों को अपना नहीं समझा, लेकिन हमने तो अपने मुल्क को ही अपना नहीं समझा। ये मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने बनाई इसलिए गया था कि एलीट और जो रिच लोग हैं ना वो और रिच होते जाएंगे, ओवर अमीर होते जाएंगे। देख जो लोग भी बरसर इक़्तिदार आए हैं इस पाकिस्तान में, उनके हालात देखो को कहां पहुंच चुके हैं। अगर एक बंदा है, सियासतदान है, उसने जब मैनेज किया है स्टील मिल्स को या PIA को तो नुकसान में गई है, ट्रिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। और जब उन्होंने कोई अपना बिजनेस खोला है तो वो थ्राइव किया उसने। ये किस तरह हो सकता है? ये किस तरह मुमकिन है कि आप अपने मालिक की दुकान को का तो बेड़ा गर्क कर दें, लेकिन आप साथ ही नेक्स्ट डोर अपनी दुकान खोल लें और वो थ्राइव होने लगे, उसको वो बूम होने लगे बिजनेस उसका। ये किस तरह पॉसिबल है? तो जो कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, या कौन सा शख्स है जो सोचता है कि यार ये अदारा इसको लूट लिया जाए? क्या जाए कि बंदे को ये नहीं पता कि उसको तनख्वाह मिल रही है, उसकी वेजेस मिल रही है, उसको जो अगर वो काम कर रहा है उसके पैसे दिए जा रहे हैं उसको। ये तो नहीं है कि उसको बंदे को जो पैसे नहीं दिए जा रहे तो वो सोच रहा है यार मुझे तो पैसे नहीं दे रहे, मुझे तो फ्री रखा हुआ, तो पैसे लेते हैं इधर से निकालते हैं। जो भी आता है उसका ये एम होता है कि पैसे निकाले, उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाए। ये तो नहीं आप कर सकते। ये जो आपका अपना मुल्क है, आपको तनख्वाह मिल रही है तो आपको उसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ता है। आप किसी भी कंपनी में काम करें, आप प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे तो क्या आप वहां से पैसे निकालने शुरू कर दें? अगर आप बैंक में काम करेंगे तो क्या यूं करते हैं आपके तनख्वाह के साथ कुछ और भी 1-2 लाख निकाल लेते हैं? इस तरह तो नहीं। तो बजाय इसके कि हम लोग जो हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो अदारे जो अपने हैं, उनको एक काबिल लोगों के जरिए, वो लोग जो इसमें महारत रखते हैं, इस बात में एक्सपर्ट हैं, उनके जरिए चलाने के बजाय हमने अपने सियासतदानों के जरिए चलाने की कोशिश की, उनके भाइयों के जरिए, उनके बहनों के जरिए। तो ये नतीजा ये निकला कि स्टील मिल्स का को तो बेड़ा गर्क हो गया, वो बंद हो गई। PIA का भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया। ये बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस वाले लोग, जो किसी वक्त पाकिस्तान का एक फख्र हुआ करते थे, पाकिस्तानी प्राउड किया करते थे कि तो कौमी अदारे जो हैं, सारे जो अदारे जो होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, वो उनके लिए एक प्राउड की चीज़ होते हैं, वो उन पर फख्र करते हैं। लेकिन हमारे साथ ये इस तरह क्यों हुआ? हमने किसी चीज़ को भी बख्शा नहीं है। हमने बैंकों से कर्जे लिए, अपने ही मुल्क के बैंकों से कर्जे लिए और उन्हें फिर माफ करा लिए और उनसे अपने बिजनेस शुरू किए और बिजनेस बाद में थ्राइव होने लगे, वो बूम करने लगे। लेकिन जो कौमी अदारे हैं, हमने उनको बैंकरप्ट कर दिया, उनको दिवालिया कर दिया। हमने अपने जो अदारे थे उनके साथ इस तरह का सलूक किया जैसे वो पंजाबी मैं नहीं कहते कि चोरी ना माल तो डांगा ने खास, इस तरह का सलूक किया हम लोगों ने।
یہ جب پی آئی اے کی بات آتی ہے تو ہم نے کب کیا کہ اب جو ان کے انجینئرز ہیں یا ان کے مینٹیننس اسٹاف ہے ان کو انٹرنیشنل سطح کی ٹریننگ دی جائے؟ ہم نے کب کیا کہ ان کے لیے جو اسپیئر پارٹس ہیں پرزہ جات ہیں وہ مہیا کیے جائیں؟ پتہ چل رہا ہے کہ بے شمار جو وہ جہاز پرانے جو جہاز ہوتے ہیں ان کے اسپیئر پارٹس نکال کر وہ دوسرے جہازوں میں لگا لیتے ہیں. اسی وجہ سے بے شمار ہمارے جہاز جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہوئے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی پراپر مینٹیننس انٹرنیشنل سطح کی مینٹیننس ہم نے کبھی نہیں کی. یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح ہوا کہ آپ سارے سیاستدانوں کو دیکھیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے سب کے بزنس بوم کر رہے ہیں، اور اسٹیل ملز پہلے ہی جا چکی ہے، ہم اس کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں پہلے ہی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پی آئی اے کو بھی خدا الوداع کر دیں، خدا حافظ کہہ دیں، کیونکہ ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. ہم نے اپنے سیاسی لوگ بھرتی کیے، کہیں بھی اگر 1000 کی ضرورت تھی ہم نے 5-10 ہزار بندہ بھرتی کر لیا، صرف اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں پھر ووٹ دیں گے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کو بزنس کے طور پر چلائیں، ان کو ایسے چلائیں جیسے آپ خدا بندہ اپنا بزنس چلاتا ہے. ہم نے کبھی نہیں ایسا نہیں کیا. جو کچھ حالات ہیں ہم نے ان کے اپنے اداروں کے کیے یا اپنے ملک کا کیا ہے، اس کو لوٹ کر کھا گئے ہم لوگ. سچی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج بہت دکھ کے ساتھ کہ ہم لوگ بحیثیت قوم کرپٹ ہیں. ہم حلوہ خور تو ہے ہی، آرام خور بھی ہیں اور رشوت خور بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف حلوہ خور ہیں. ہم جتنی کرپٹ قوم نیشن کسی دنیا میں کسی حصے میں نہیں ہے. یہ کس طرح ہوا؟ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں بٹھایا جائے ہم اس کو لوٹ کھائیں، اس کا سب کچھ نکال لیں. اگر ہمیں بینک میں لگایا جائے تو ہم بینک کا سارا پیسہ نکال کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیں، سوچے سمجھے بغیر کہ وہ آپ کو ویجز دے رہے ہیں، وہ آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں. اگر آپ کو پی آئی اے کا کسی نے سربراہ بنایا ہے یا ملازم رکھا ہے یا اس جگہ پر آپ کو لے کر آئے ہیں جہاں آپ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، فائنینشیل معاملات کی آپ کے انڈر ہیں، تو آپ نے یہ سوچا کہ یار یوں کرتے ہیں، اپنے لوگ بھرتی کرتے ہیں، ان کے نام پھر ویجز لیتے ہیں. اگر کسی کو لاکھ ویجز مل رہی ہے تو تنخواہ مل رہی ہے تو ہم 5 لاکھ نکال لیتے ہیں اور اپنے بینکوں میں ڈال لیتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جاب تو مل گئی ہے، اب ہم نے اس کو کھانا ہے، بس کھانا ہی کھانا ہے. اس کو دیوالیہ کرنا ہمارا ایم ہے. یہ اتنی گناونی حرکت جو ہے ہم نے کب، ناسٹی کردار جو ہے کریکٹر ہم نے کیسے پلے کرنا شروع کر دیا؟ اتنا گناونا کردار کہ آپ اپنے اداروں کو دیوالیہ کر گئے. سچی میں بات بتا رہا ہوں، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پی آئی اے جیسے ہم نے خدا حافظ کہا ہے نا، الوداع کہا ہے نا، جیسے اسٹیل ملز کو، پاکستان اسٹیل مل کو. سچی بات یہ ہے کہ ایک ٹائم آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پی آئی اے کو بھی الوداع کہہ دیں. یہ ہم سے چلنے والا نہیں ہے. اب جو کسی نے بھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ آپ کا یہی ادارے جو ہوتے ہیں آپ کے بیک بون ہوتے ہیں، اسی سے ملک چلتے ہیں، انہی چیزوں سے ملک کا نام پیدا بنتا ہے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم جابز کریٹ نہیں کرتے. جب جابز کریٹ کرتے ہیں تو انہی اداروں میں کرتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی. ہم جابز کریٹ نہیں کرتے، ہم بندے بھرتی کر دیتے ہیں. وہ کیوں؟ ہمارا اثر و رسوخ ہے. جب بھی ہماری گورنمنٹ آتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو 500 کی ضرورت ہے، اگر 2000 کر دے تو ہمیں نہ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. ہم نے پیسے، اب وہ ادارہ جو پہلے ہی منافع نہیں کما رہا، نقصان میں جا رہا ہے، آپ نے اتنے بندے اس میں بھرتی کر لیے کہ آپ ان کو ویجز دے رہے ہیں، ان کو دوسری سہولیات دے رہے ہیں، اور آپ کا ادارہ پہلے ہی جو ہے نا وہ نقصان میں جا رہا ہے. انتہائی دکھ کے ساتھ سچی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹائم آ چکا ہے ابھی کہ ادارے کو اس کو پی آئی اے کو بند کر دیا جائے. اور انٹرنیشنل کمپنیز ہیں بے شمار جو ہمارے مسافر ہیں ان کو لے جا سکتی ہیں، لے کر آ سکتی ہیں. لیکن ڈیٹ میں پڑھنے کے انکریز اس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے
کہ یہ کبھی بھی بن نہیں سکے گا، یہ ادارہ کبھی بھی چل نہیں سکے گا۔ اس کو دوبارہ اپنے قدموں پر لانا اور اس کو ایک منافع بخش ادارہ بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس ٹائم آ چکا ہے کہ اس کو الوداع کہتے ہیں، ابھی اس کو جانے دیتے ہیں، اور بہت دکھ کے ساتھ یہ ٹائم ہیز کم، سچی بات ہے کہ اس کو جانے دیتے ہیں۔ ابھی ملک کو، گورنمنٹ کو چاہیے، انہوں نے عمران خان کو، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ انہوں نے کچھ کرنا تو ہے نہیں ہے نا۔ ان کے سارے جتنے چور تھے نا وہ عمران خان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، چوروں کا پورا ٹولہ۔ ان میں ایک بھی بندہ سیریس نہیں ہے، ان کا جو ایک منسٹر بھی دیکھو ایک بھی سیریس نہیں ہے، سارے چوروں کے سردار ہیں۔ چور ڈاکو جتنے سارے ہو گئے ہیں، باقی لوگوں سے زرداری اور نواز شریف کے ساتھ تھے نا جتنے بڑے بڑے ڈاکو چور اب ادھر آ گئے ہیں، ایک بندہ بھی سیریس نہیں ہے جو یہ سوچے کہ یہ ہمارا ملک ہے تو ادارے اپنے ہیں۔ جب تک آپ ان کو اپنی چیزیں نہیں سمجھو گے، جیسے آپ اپنا بزنس چلاتے ہو، جیسے آپ اپنی دکان چلاتے ہو، ایسا نہیں کرو گے، یہ کبھی بھی منافع بخش ادارہ نہیں بننے والا۔ کوئی بھی ہے قومی ادارہ، وہ ادارہ کبھی نہیں بنے گا جب آپ اس کو سوچیں گے کہ یار یہ تو مجھے مل گیا، میں نے اس کو بس کھانا ہے۔ یا تو ہم سیدھے ہو جائیں، اپنے دماغوں کو سیدھے کریں، جو گریڈ ہے ہماری اس کو ختم کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان کو اداروں کو بند کریں، بس، اور کوئی سلوشن نہیں ہے ان کا۔